Rei Tisu matua na porca ramo e vakarotaka na wala liu ni lotu esele eviti. Rei Tisu matua ana non ravenga ravi na vuni wala leu ni lotu esele eviti. Nei taltala epine riva kandeo bosa. Kanoni bano tu isawero kuni tamamuni ke mami tu kawakarau wakanui nui veke muni kau ani soli amai Isa mbulana kana turanga na marama na duro wau na ona lewa ke kemuni na isolisoli kuni waro te mai na nonda ngauna ni Rei Tisu matua na mbongi sini turanga ndenda ni tatalanga ni bonga matata tu yani na be atu yani ano na Pasifika be kemuni na nonda na viti kuni waro tu mai kena kabaka kina na be sai burubura ni waro te mai na program ngo na live stream vitaki na nonda bata no be waklo ta ina klo en boy ni singa de turanga de indai menta sa rambe buana kalo en maso kima mi sa rambe kina ni mami rambe na tio ni kalo kina lami na tio tambo ni kalo so bana ndo ni bembuli kina buni lawa kimi waro roko en roko ni bamuni e kimi kaso mende kimi raida nomni langi kina nomni vedere kima mi sa watu sana ne mami mbola kimi sa waka vile vinataka nomuni lolomba tito ambo ibe kimani kiwanu na tio kina iseni ndona iwandu ndu itaki burubura na nomuni lolom sambaleti kimani tawdoko ratamata kerenga na nomuni lolomba vedere tawela ni daklo kimingaraba oti ni tabe na seni turanga de ndai sa tuta le tabe na mboni ko na program ngo ni bosa waka lota na klo ka kere sare valdori na tutu ka na vale le diani ne pesa ibiti kirtoma verleni loter na warro te mai mene mami bata no muni bese mati vai algo na tara levo que tara no muni matri tu e vite che burubura ne singa de ndai me burubura ni mbula sautu on rombula ando ndona tamata ai baba kosle loto ke na mbula rara mani ne mami banua i rongota ne mami maso i bosa wakalwata na vali walesi ke na garabi ne tutu ngo e tabi bimbi ngo ke misala mbora te ke muni i wakalwata waga kina ne banua na matri tu ke na binga rabi ke na bilutaki kini sa tambora be kemuni ena boni singa ni ndai ni poso so batana ne mimbole no nomni lo mali ena ramuni Tisu ni mami turanga kai bombula amen ausa dabuta na bombula wana nonda kasilebu no nomni mata bubale kina babini na kari koni sa tandule stalmai ena nonda bonu ena singa ena noa yoti na ngarabini tabi mai Amerika saba kabini bina taki na lo mali buni klo ena nonda be marroi tu ena nomun rau ilawalako ni veisiko kena bingarabi kan rau sa tandule stare mai kena ena bula binaka na nonda banua al dabuta na bambula e kemuni na italalangase na nonda be waswase ena nonda lotu eselebiti kiruto mai lima sang burko walu e kemuni na italatala ni itamatadaka na nomuni mata ubale na italatana e kemuni na lingani bingarabi kabam bimbi be kemuni na nonda ibaba kosle loto abanu ni te abina twa na nonda ngaunongo na boni singa de ndai seni wala dabi be kemuni na belu takri be matoloto ba Kristo ena nonda banua ka ba kina be kemuni na kene ibaba koso na nonda batati ko na nonda be ba ka wata kina kalo ena bonge de ndai awambula kina belu takri nonda matritu ni mbula bina kana turana president na nomuri buvale mbula bina kana turana prime minister no muri buwale kereta bimbi di belutaki ena nonda bonua ena una bolembole so tabatiko na nonda burubura kira nonda bonua ena singa de ndai isambula mina na nonda bendelane au turang ki kumbunda ki bera na turanga na buli baru tu kamba bur basanga berna marambali na rokotu na keti kina materi tu beo kani na tawata o rabota bambula kina banu ni binaka bi kemunio ni sotaba so tava tu le vendende bunga le bimbole bunga e kemuni ko ni tau mate uni besuge kabaudi na be lenga ndu ye bunga e kemuni ko ni duru tu na
nonda vivali mbula na nonda bonua ke dituti ni bondo durutaki au saba kauta tuani na bwana nui ni binaka ni nonda turango Jesu Kristo na adhana na adhani mbula na adhani wavengu na adhani space reki na adhani vivangalo vakangala lataki na nonda patatiko na nonda wavengu ke nonda marau ke nonda sautu na reki wayalo e nambo ni singa ndinda sampai da bende indai na madha wani mbula raramba inda bakabiri binaka ninda maitineti ko sini turanga ni ko to toka kena atule soni barutaki mena kena bali bola bola kanda baka nanu mitio kina na baka sama bimbi sena urutanga bimbi ni bubale ba Kristo seni ngai urutanga bo ule urutanga ngo saba kuriti ngai ni kina me baka mena binga una sawati ka do mende indai nonta andreti kata taunaki ka batabulidi ka tuberi ka banu mi wan bimbi italiani kina membala tana bimbi ni nota matu bugal samboli kenda walevo na ulu tangango na ngauna bongo kene warau ni ngauna bo nda roma na kene wala wala na bi kabo bo ni ngauna kauta mai na bura bura be kenda na ndale ngauna bongo kasaya balata non rambula na luvenda kasaya balata non da mata bugale kabunga sara era sambikai ka besui kina kasotaba na ndende ni mbula na tangi kina rarawa na butungo na baude kena bikaya de bisalatu ni mbula ndui enda mbula kina na bisinga sate kina bimbi au warita atio kina na boli singa de ndai ongo sai tutu kundendre ya kasai tutu kumbimbi talanga bikenda enda sini turanga de ndai yenda mara u kanda wadengo isena ka ndendre bwana turanga Jesu Kristo enda sina tangu ni mbula raramba de ndai enda balo no mitalikina ni ko Jesu ngane wali ni lenga ko Jesu ngane wali ni be lenga ke de sara eso tabati ko na bubale e viti ke burubura de singa dinda ko Jesu ngane wali no mata bubale di wali ana lenga no di mata bubale wa Jesu ngai wali abaka oti sara se talindo la kaibo nei basi ke de weekenda verna ngone verna lubenda weekenda di tumbutumbu na wadengo ke no mbula sautu anonda turango Jesu Kristo enda na rawata na nona vindusi maki ke nona bibandi itaki enda bingauna kedanga enda liuta kina na nonda ndui mata bubale ena marau ke reki italianga na mbole ke ndende dabanga kauta mai na ngauna be kende andundua kabambimbi ke no ndui mata bubale ko Jesu enda bukida na bora ke na vendende kedanga ni mbola enda sotaba membasi ke na wademo ke na tiko marau oiko dhangi mo ruru mai, yoko wasa mo marabu mai, ara sayado ki taikandua. Enda na yado wa indina kira taikandua ni nonde lo lako, ni liu taikanda kina, na itaukeni mbula, ni itaukeni loa, na wuni wadhimu, kwa Jesu Kristo na nonda turanga. Sai tutu utalitagi wikenda, kai tutu ungori nda mai bada barati kwa sini turanga ndai, na madha ni mbula raramba, kanda wano numatio kina, na nonda mata bubali. Na yabu ni mbula enda burubura e kadi bikenda kina na klo enda buku ni lotu isele biti kerutu mautaura na ngauna ngome utabuta kina na ba lui ni binaka ni nonda lotu we kemni na ngone buli keda sara ena nonda biti raramba ena nomuli sa waronda mbeda tiko na nomuli bitaro ni bimbi ebunga ena magango enda kilanchar te bur Fiji Julia kana bitara mai na kena ibatanga dengende di buli so me do barkana garabioti le tuba ni bitaro yongo ki wambauta na nomuni tumbu na kamuni nikoni sabaro taki kemuni babina kama ina lo mene baki kasatu kina ni wanu inui ni wanu ni binaka nikoni nangaraba binaka sara na nomuni bitarongi na singa ni mataka ikemuni koni nanga inda beda ena bingauna sa koto e matanda na ni mami masu esombuti kemuni na lube kimami na ngone andundua sala na kau lebu ni kalo katumberi kemuni na nona lo loma lebu ena vile so ni kede sala koni na vitarongi taka ena ngona ni vitarongi sa kote matamuni teki wena madha ongo kena madha wa vitaravi ibida ngana itutuka e kotongo me una kadi wakayani ni matai au wakaungeditiko be waungeditiko be kemuni kede sala na itambangone na leo ni mata vitoka ni vitikirutum
Ikilani sa toso mina saratiko na varutaki ni nomuni kembalevu. Wayambaki kana vadori tiko melambasa na wasi levo madwata. Ena imata ni madhawa ni bulokoti semba. Levo kako ni sa kilatiko. Ngosa nandora kembalevu ndina. Ka kemba bina talenga mbeleta na kena vele soni momona. Era sa varuta itiko. Ena kena vitumberi wayalo. Kabaka kina kena varutaki. Na venga rabi na visinga ya andua. Kira keda la waitambi era kembongo. Erto sa dhaka baka ukwa saratiko ra tamada dhaka di tambongone Young People's Department kabaka kina kwera tora committee di kemba lebongo mesando na kemba momona ka velauti ka laulau a sautu ena be ka wayalo muni na mai tumberi ka warota ikina mai sau wa uni na daloto kina no tabano sabano ni binati ko yandi kina be kimuli na itatalangase ena be wase lima sebul ko walu ke kimuli ne tala re bita madadaka ni koni na be baunga diti ko be ranonda itambongone kamera buke ra baruta ke ne lolako kina kemba le muni mata bito kani viti ke rutoma kana wa dori mai abono waturang mai dong matalebu elambasa ena wase ko madwata ena matai ni madawa ni bola ko tisemba eba ka koni sa kile chokina koni sa sureti na leo ni loto esele viti ke rutoma ena nonda bito koni ena nonda masulatiko na kemba bimbingo wana klo me the mova ka sombuta ka serauna na klo no na biba klo take wera no nonda itambangone ena nonda tiko ena kembongo ai tutu gatrava au wakaruata tena na tutu ka usakadi wakaresi tamusawati membaleta na kere kina MCCA, the Methodist Church in the Caribbean and the Americas, in the South Caribbean District. We came in on the Talatala, but Tosuru Kalima, Lausombo, con i Satambaki, se Talataleado, Sarawa Moni Kerekirmai. Toto Kasarangane Waraus and a condition, Idada Kavital Talongo, Katotalangana, Kenny Botavota, e Barota Ikina. E Ambakiono Nelis Lesi, Karawani Tosotali. Toto katalanga e wara unidada ka waitatang. Wa bakelislesia tia kena MCCA ya baki tirka diwa walsuluka tolu. Kina tirka di walsulukawan. Toskali mana baki sawati. Satu sareda kitunga ngoleani. Satu sareda kene wara unibingara waitatala. Ena bonuongo sina wase sena konferendiongo. Kasandu wana korni wuli lebu talanga. Na bonu wani nandada ka ena bi tamadada ka enda liskin. Satu sarada kene batangan dengan jadi buli kena kilka sena literacy rate wer na leoni bono kena leoni lotu talanga yo ya na tulsul kelima na mbaki sawoti ka wambauta ni satu binasar ena ngone ndai sanu itaki meti ko ne bali bolobola na nomuni kere ni mbera ne karuslu ka ono ni singa ni bolongo kani na ndikebe na committee na dale bo ne karuslu ka bitu ni singa na ibola ni kere na tiko suba na bula mayongo in November and do na baile silesi in the South Caribbean District and na mai sotabiru to nei tala erto sanandi taki ke nei silesi ngo sanu itaki ni sana matata na tikina bimbi au ware tasa tuga ya na bonga ni singa enda e tutu kataraba e bunga weekend arongo da tiko na walesi kama bimbi na kena sarabiti ko na television na kama lebu wandombu la katara California tiko me Amerika sa kauno ni madhawa sa kauno ni singongo ole kanindo na madhawa na kama balabungo wa mbimbia na bono Santa Rosa ke Sonoma mai California ole kai San Francisco e warita tiko ni ongo e sanga indo na kama lebu ndo e California katukuni ni adho mengo sa rota tiko ni lima na undolu wono nandau ne petio tiko era sabaru saya na kama sandu ana wili lebo ya amwandreba me waritaka ni lebu sarna nonda eviti era tiko na bonongo e Sonoma ke Santa Rosa kakaina kerekena itutu ko utaurarawa dira sa kawe nando evacuation center merlaki maroikena karsati obina kina na singine ndai kawili kina anonda itatala ko na itatala se ko vesa kina radio itatala litia vesa na bonua ena singa
ena singa ende sa tu sara e vorrei tati o mai ko andi mere ke tubili e tui baturongo ni ra mbula mina ke sa te ona nonda sinin dua elenga to toka non ra ngaraviti ko na ngaunango kasenga ni dua e walengai sai tu kororo binaka ka be bandita ke weekend ra tu ya e ke mra o di mere ke tubili tatala se kobe veisa ke litia ne watawa malo mai San Rafael ke ni watawa Manove mai Santa Rosa ke kemuni non dei baba kosli loto le ke me kemuni non dei video ni salitu enda bonongo me Sonoma Santa Rosa California ke mami sa wanu ni baratu ani ke me kemuni ke mami wa bene bonaka andu ndua sara be kemuni ke de sara irau sa tandule sumai ana mbola benaka na gasilevu ke randi gasilevu na walibu sara no muni bengrabi ena ondra wati ko yani ekel na bono ni lebu sara ke na ni mami masu uni na kalunga ta tiko na nonda uni sa bengrabi tongo ena bono lebu Amerika ro kalunga ta na abu wale we tala kalunga ta kimdo na gasili loto ni kalunga ta na ibaba kosli loto ena bono ngo ena mboni singa ndai ena bole lebu e do sotava tiko sa tuki na no na bitango maki no na wadengo ke no na be bakalo ta ke no na kalo dai tu ko kataraba mai na communication department ki be communicate na communication officers na lo mani wase lima se wul ko walu sa kere moni sa ba ka te mai na no moni talanoa sei tu ko be mai tambake na ndani suya bani lotu na nai tambe ni rawa ni biuta ngama na pali bola ni communication sena email ne kini sara timbao na sara walevu na tata James Bagwan na buni bola ni kwa kawi tutuku ni kemuni na communication officers na biwa swase ni takini matata tu ani na kereano no muni tala no me ba ko mai baleta na kena mai tamba kena no da newspaper na tambe ena ngauna sa varita sa te kina ena mbongi ni singa ndinda na yo tini no dai tutu kana boni koa mai na buli bola ni tambangone ni Young People's Department when it tata la chone nda bule el matai sa dabuti ne baka vina kalevo kina wasiwasi kombia ngunu na buku ni non rabuli na ngase ni buli ni mata wili bola ni singa tambo kasangarabi rawa mena korko na mbutini mane karua kiri kabani yokotopa era lewe lima sa ukalima kede leo ni buli kara savi ngoma talangana non Steve Kitty na walevo ne tatalangase inia bindobi ki kemdo kede na be tamalada ka na buku ni bingarabi levo we rau na waileslesi me na pali bola steri tangi betawa ke Taniela Ratawa na itatala Taniela Ratawa na karua sabanu ni binaka na pali bola ni sangarabiti ko binaka anonda wa warawo na anonda kembalevo kana ngarabiti ko mena waswaso maduata na form ni kemba sa tiko bernonda beliuli ni mata bito kani ni waswasi ni takini samatata ya na itu ko membalata na form ni kemba kana ba dorito mai lambasa me maduata ena bola ko Disemba e katolu enda sa wana matani na madoni mata bito kani kasanu takini ngarabi saraba bilaka na waka rau kena muri waka bilaka na belu ne bana belu tanga sa baka rau takiani na baka nui ni binaka mai na volleyball leo ni tamala daka ni dauro boka ni ngone leo na Young People's Department na kena buni bola na itatala chone nda bule se kwela na itutoko e rawa yani weekend na mboni singa ndai ni takini robinati yani na nonda we wase limisa kulubula kwa walu na be Pasifika bia yanu kabakina we kemuni oni baro te mai na taundako ni nonda banua wakalwata na kalo na bai tutu kele sara esa balele di rawayani na mbongi ni singa ni toranga ndai au sana tini ana nonda ngau nongo enandu ana nonda ibanga bayalo nonda ibanga bayalo na mbongi ndai endana bakambimbi ta tiokina na uto ni tutuku e bambimbi tati ko na tamadada kanimbula raramba ena madha wandu saoti kanda mai songota se tinetiko
ena sini turanga denda yo ya bimbi ni bubale na be lenga kede sara enda sabe tarno takauti mai ena mother sauti kabaga kina na indole ni ondanga une na mbuyongo sa kene wali etunga ena bubale na bubale sa kene liuliu na Kristo na bubale sa kene yabu na Kristo na bubale sa kene wakatubinaka na Kristo sa ital no warongolebu na choni wasi rua ni manatai kirikatini ni tikina ka kotokina na ital no warongolebu ni mata bubale ka wanreba menda bewa se italekina na mbongi ni sini turanga ndendai ebunga na itutu mbimbi katalei era kotokina ena rawa me raba kande itaka kabaka kotaka na nonda ndui mata bubale andundua na matai ni tutu kongose matai ni bakasa mongo ko kena na koro kena mai kaleli na vanua yado tio kina na songo ni kana ni marau ni ndua na bubale bubongo e koro leile nga ia sa koro rongo lebu ka kilai e buro buro ndendai baleta ni ada kabakina ne matai nona da mana ko chisu nona bukida na wai me waini kuira na ngone ra kilabinaka ni talanongo ke bakaira sa kilabinaka ni ngone sa kene mbale ninda sa kila kede sara na talanongo na itutu kendarawani bulida kana yanga be kenda na moinda indai onda mata ubale nda ubale lebutaka na be kalalai e tu be kenda na klo me langi ka wasibi ka dedere kandokai ka rekitaki metalikina na nonda bubale be kalaila e tu be kenda i dambori na bubale bwana klo ka inda waka lebutaka na klo wataki kenda koro leile nga ya sa koro role bwe burubura ena singa indai sa korolele nga go kena ya sa yado me korolengi langi ena be kabe ba kurumbuita ke da kawa kina ko Jesu Kristo ngori talanga na kai rawa ni da kawa Jesu ena nondo di mata ubale ena singa ndai ma ba me ba ka lebutaka le be kala lai e tu nondo mata ubale ena nondo ba mbauti koya me vedere kalangi langi kena nondo mbula ka maruta kena da mata ubale ena be wa kalonga ke ni kalo ki be kenda endo taliongo ko Jesu ya bula ni surete na songongo balata ni okoenga ya bula ina dana rogo da mandana na tikinango na tikine rua ena nondale sone choni wasirua asa surete ko Jesu kira to talanga na tisepeli ko Jesu ya bula ngindo kai balata ni bola ina dana se ni bola ina dana to na tisepeli o meri na tinana e tukuni ni atiko telenga kina ya senga ni bulangi ndokai ko Jesu nga e bulangi sureti e bulangi ndokai e chief guest ena songo ni marau ni bubale bongo embasi kana reki na marau na yalonde na wadengo ena nonda ila lako nonda mata bubale ni bulangi sureti ko Jesu Kristo me bulangi ndokai ena pinga una kirisara ko Jesu me bulangi sureti me bulangi ndokai me bulangi tawareide non tabu wale ne beisinga me bulangi nda urongo dalo non tanga ngande ke non tabi taro noa ni bubale kasulia kina non no ba dengo weekenda enda bingauna enda ngandreba kina non no be ba ko kataki na turanga ko Jesu Kristo endo talati kina bimbingo ko Jesu e daka bata kina klo eseni daka ndua e barorongo be tamana na klo karaudada bata ena bingauna kedana saoti na waini era sala come be meri ni sa rarawataka ni samaitini boto levo na songo ni marau ni bamau katukole be Jesu na me zakaba indoleka pero ngoda mandar bosa ni Jesu na tikina etolo ka bango elewa sambera ni yado mai na nongo ngauna au seni dada kapata kiao kera udada kapata kita mango sambera ni solia mai kota mango na nongo kaua me udakaba kinongo sambera ni yado mai na nongo ngauna yani sa yado ndina mai na nona ngauna sangai bukida na wai me waini sangai dakaba kina na dada kabiba kurbita ki Jesu
ke mnene baba kosle lotu no da mata vale be ke mnene baro to mai ena da kaba no da mata vale na dada ka mana be ba kura muita ke bunga ninda daga bata ke na klo ka kuni ali na klo no da mbula mata vale me tiko sana ngai lomando no me avuni vale ka kuni daga ndua no da vale ka kuni da la ndua no da vale ka kuni da mbula ndua no da mata vale ni daga bata ke na turanga ko Jesu Kristo ninda lawa bata ke koya inda barorongo kina nona watulewa ena bingauna enda na rawata na mana ke nona sauna klo ena nonda ilolako ena bingauna ke sara e bura kare kuni marau kina kuri wadeu kina nona mata bubal endo tal natikina bimbingo menda da kabanga ana bi kai tukuna bi kenda ko Jesu menda da kaba rongo da mandara kaya o koe didi wakati ko na songo na bungi koe na master of ceremony ngona no bosa na tikine lima ka bango koe ndo da kaba na bika e tukuna bike mundo kitaka kauta mai na sangalala bosa dio Jesu wata wai na wai wasene ta kede na sanga e bosa dio ngabiro Jesu era sanga da kaba tiko e bosa tiwero Jesu era sanga talai rawarau tiko ena bosa de Jesu do talo da vira na tiko ena songo era kurumbo ini sabu kina wai me waini kemne nei baba koso anonda mata vale menda warorongo ba matua sara be Jesu ka vai adora na bika kede sara e tukuna go Jesu na bosa de Jesu sa nonda rara mana tamata kedna sa barra mata ikina nonda ilolako menda lako nona bilu taki mangosa na kalo kina nonda bubale me bakaya kai nanda ulisame no muni bosa na vinda kina bango kina rarama kina nongusao au satini ana nokita vele boni singa de ndai sa kami da wasivi nduandu na waini asole wa Jesu vera na songo di mama wongo ngoda mandara kai tukuna na turanga ngarabati kona liuta ikidi kana mangiti ena songo na master of ceremony wakango no boss ko ikemoni ko ni sa maroro ya na waini binaka na waini kami da ka zo mai na singa de ndai tikenetini kuna ikina na bosa ba krisi abangataka ni boltambu na kalon sa kene mbale ni ngunu binaka e kami da e senga kina na wainganga ni beba matenditaki kina bosa ba peritania unintoxicated ko ikemuni ko ni sa solia na waini ngunu binaka ndina ko ikemuni ko ni sa marro na waini binaka ka zo mai na singa ndenda ko ikemami kina menda ngunu bona waini nganga nda solia na mateni kana ndalua kina na mbula kanda wakatumbulenga kina bubala ko ikemuni ko ni sa solia na waini binaka sa waini ni marau kina mbula sa waini solia na belomani kina mbula sauto kina mata bubale kina mbula raramba kemni nei baba ko Solomani ni barote mai boni singa de ndai inda tenia tiko na mata ni bubale de ndai au wana no mikanda tiko e viti keroto mai de ndai ko Jesu na waini ni mbula ko Jesu ndondo ngasa tunde kino nda bubale ko Jesu ndondo ngasa solia na mbula bo ko Jesu ndondo nga saba kami da taka na mbula ba bubale ena vinga una kedanga enda kune marau teo kina ena mbula ena kambula ena belomani ena venga una kedanga ka zabasara na kena yoti moni kalungata no moni mata ubale isa liuta ikenda ko Jesu Kristo amen menda sadu so mera mas ki mami ba vire bina taka ni koni bosa ti obe ki mami na moni singa de ndai me bata pare ti okina na mata oni bubale ni mbula ramba ni lotu esele biti kiruto tatauna itio kene ni mata ubale be ke muni isandringiti ke mami na warau ke ni balabala na itobo ni ngauna bo ke muduruma era sa kune kina na ndende ni mbula na lubi ke mami ni tamangone na mata ubale sa ya volati na mbula ka mbasi ka lenga ke msa wanano nga be ke muni na puni mbula ke na puni bademo ke na puni sauto ni sa wakatuni ni mbula ko Kristo sana tunde na ni mbula ni mata ubale na binga una kedanga italianga na bi rakini mbula ndende
kam bole kim sotalo ni marroe na nomuli bosa na moni singa ni indai ni mai tinitio ke na mada ni bubale na mada ongo ni marroe ni mata bubale ni marroe ni bubale ke sara biti ke rutum ni baklo tano nomuli bosa kim sarongo da mi vai mbali be kimani ni kimerawata kena na kena be baklo taki ni marroe na ni banua ni marroe na mata itu na kena be lutaki ni marroe na nomuli lotu ke kena be lutaki kena be ngarabi ke sara ni marroe na be asa ni mbula ke ngai biti ni ndai be mata tamata kim salio ni bonungo sa ni mami bonungo ni marroe ke mami kena na klo kim sakre na nomuli lolo malebu na klo lolo mai Jesu Kristo na be muni mami turanga na be tumberi na be marroe ni lomuni na lo tambo meni me misana mbongo kena be ngona kele be ka kwa saranga ni mundo amen.